Hi guys, that's it. Green, red, pink, and white. So let's start with this. Ati lang kami kasi yung isang binili namin is para sa maliit. So, nakita niyo yung video. Ayan, siya kalbo. Kalbo. Pakutawan. Ako. Sige, kagat-kagat na. Ikaw muna. First bite. Oh, first bite. Oo, sarap daw. Ako naman. Masarap. Ayun siya, nag-first bite. Ako naman. Ito ako Dito sa likodan. First bite. Sa likodan. Sabi ko, sa likodan. This. Parang candy na to. Walang candy. Atin niya. Red. Pink. White. Oh. Alas, ha? May strawberry. So guys, ayun, may strawberry. Tapos ko lang to. Ayun, diba? So, I'm done eating this panulak. So kasi nistop ko, binaro siya. Hala, wala. Ang ganda ko. Okay na lang lahat. Panulak. Masarap yan? Uy. B, isprayan ko kaya. Kayo din. That's all. Yun na, saan? Sa puso ko naman ha. So, thank you for watching. Bye-bye.